वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। परमराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्री चरण रे मोर भूमिष्ठ प्रणाम। समस्त दादा मान को मोर आंतरिक आनंदित जय गुरु। आज जो विषय रे आलोचना करने को जाऊँगी से विषयटी अति गुरुत्वपूर्ण विषयटी होची जे आम्भे माने गुरुंको सामने बसु अर्थात परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र आउ एई ठाकुर जो आचार्य परंपरा छाड़ी जाइछन्ति से माने मध्य आम मानकर गुरु ही अटंती, आचार्य ही ईश्वर। एई कथा श्री ठाकुर कही जाइछन्ति। हेले ए आचार्य देवंक सम्मुख रे आम्भे मानकर किपरि बसिबा उचित, किपरि रहिबा उचित से विषय रे आज कौन कहिचन्ति परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर ताहा आपण मानक सामने रे चलित आपण को जणैबी। तो आसंतु एई पाठटी बा एई आलोचनाटी आरंभ करिबा पूर्व परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर आहुरी कौन कहिचन्ति एई प्रतिलोम विषय रे, प्रतिलोम विवाह रे कौन हुए, तपस्चारण कौन, यही सब विषय रे आज आम यही भिडियोटी आलोचना करिबा। ठीक अच्छे, तो आसतु देरी करबानी से असल टॉपिक रे जिबा। श्री ठाकुर कहउछन्ति उच्च वंशर झियो को विवाह कले संतानर जीन कोहेशन अर्थात जोनि संगति दुर्बल होई पड़े, फलत जन और समाज अल्पायु हेउथाए। ता छड़ा मोर मने हुए प्रतिलोम यौन संस्रव पुरुष और नारी उभयंकर स्वास्थ्य प्रति क्षतिकारक। यही कथाटी को टिके आलोचना करिबा। उच्च वंशर झियो को विवाह कले अर्थात जी उच्च वंशर झियो को आनंती, यही दंपतिर जो संतान हुए से संतान जीन कोहेशन अर्थात जोनि संगति दुर्बल हो पड़े, क्षीण हुए। या फल कौन हुए जन और समाज अल्पायु हुए। ये जन और समाज अल्पायु केमती हम, यही जन जन करी तो समाज हुए जन जन करी। तो से जो संतानटी आसिला ताठू तार वंश वृद्धि हम, यही भाव समाज रे वृद्धि लाभ बुद्धि प्राप्त हम एवं से वृद्धि प्राप्तटा जहा जहा हम से माने सब अल्पायु है। ता छड़ा यही प्रतिलोम विवाह द्वारा जो पुरुष और नारी संस्पर्श आसती से माने सेमानकर कौन असुविधा हुए, उभयंकर स्वास्थ्य प्रति क्षतिकारक। यहाँ परे सदाचार संबंध रे कथा उठिला। प्रसंग क्रमे केष्ट भाई कहिले हिसाब अनुजाई गोटाए माछी देहरे बसिले भी स्नान करिबा उचित। गोटाए माछी देहरे बसिले भी स्नान करिबा उचित। सेपरि सदाचार तो आमे पालन करूना अथच बंची रहू, ताहाले तो मूल जिनिस हला जीवन शक्ति बढ़ेबा, जीवनी शक्ति बढ़ेबा। केउ सदाचार रे ताहा बढ़े। श्री श्री ठाकुर कहउचंती तपस्चारण प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव फोर्स अर्थात रोग प्रतिषेधी और रोग दूरीकरणी क्षमता एक्सिलरेट करे अर्थात त्वरान्वित करे, अर्थात रोग प्रतिषेधी रोग दूरीकरणी क्षमता त्वरान्वित करे। किए तपस्चारण आउ सदाचार रे ताहा मेंटेन हुए। एई तपस्चारण रे एई रोग प्रतिषेधी और रोग दूरीकरणी क्षमता को कौन करे, त्वरान्वित करे, बढ़ई चले, गतिशील करे एवं सदाचार रे चलिले सेटा मेंटेन हुए, परिरक्षित हुए। केष्ट भाई पातंजलि रे अछि शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान एगुड़िक है नियम एवं
ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅପରିଗ୍ରହ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯମ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂଯମ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଦା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତପଶ୍ଚାରଣ କ'ଣ? କେଷ୍ଟ ଭାଇ ଯାହା କରିଲେ ଏଇସବୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଏଇସବୁ। କେଷ୍ଟ ଭାଇ କ'ଣ କହିଲେ? ସେସବୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଏଇ ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପସ୍ୟା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିୟମ। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଂଯମ। ହେଲେ ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ମାନିକି ଚଳିବା ନିୟମ ଓ ସଂଯମ। ଏଇଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ମାନିବା? ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କେଷ୍ଟ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଏଇସବୁ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ଏସବୁ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମ ଓ ସଂଯମ, ଯୋଉ ଶୌଚ, ସନ୍ତୋଷ, ତପସ୍ୟା, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଣିଧାନ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନିୟମ। ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅସ୍ତେୟ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଅପରିଗ୍ରହ এইଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସଂଯମତା। ଏହିସବୁ ନିୟମକୁ କିପରି ପାଳନ କରିବୁ? ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ, ଇଷ୍ଟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ। କେଷ୍ଟ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଅଛି ଯେ ଅପରିଗ୍ରହ ଓ ଅଷ୍ଟର୍ଯ୍ୟର ଭିତର ଦେଇ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବୁ। ମନଟା ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଓ ଅନ୍ୟର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ଥାଏ ବୋଲି ଅନେକାଂଶରେ ପବିତ୍ର ଓ ସ୍ଥିର ରହେ। ତା ଫଳରେ ସେଇଟାର ସୁବିଧା ହୁଏ। ସେଇଟାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି ଜାଗ୍ରତ ହେବାରେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ମଣିଷର ମନ ଯେତେ ଅଭିଭୂତି ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାଶାହୀନ, ନିର୍ଲୋଭ, ନିର୍ମଳ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୁଏ, ସେତେ ହିଁ ସେଠାରେ ସ୍ମୃତି ଓ ଚେତନା ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠେ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଆମର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସ୍ମୃତି କିପରି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ? ଏହି ସଦାଚାର ତପଶ୍ଚାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠେ। ଆଉ ଏଇଟା କାହିଁକି ହୁଏ? କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ନିୟମ ଓ ସଂଯମ ଏହି ଗୁରୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ହୋଇ ପାଳନ କଲେ ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମେ କ'ଣ ହଉଛୁ ନା ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହଉଛୁ ଆଉ ପବିତ୍ର ସ୍ଥିର ହଉଛୁ। ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି? ଆମେମାନେ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ପରମ ପିତାଙ୍କ ସଂସ୍କାର ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାରରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଉନାହୁଁ। ଅଭିଭୂତି ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉ, ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟାଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ରହେ ନାହିଁ, ନିର୍ଲୋଭ ହଉ, ନିର୍ମଳ ହଉ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ମୃତି ଆଉ ଚେତନା ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେତେବେଳେ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଭାସି ଉଠେ। ଠିକ ଅଛି। ତ କେଷ୍ଟ ଭାଇ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ମନରେ ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାହା କାହିଁକି? ଆମର ଅସଲ ଟପିକ ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିପରି ବସିବା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହିଁ ଈଶ୍ୱର। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିପରି ବସିବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ସେଇ କଥାଟି ଏଇ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କ ଏଇ କଥା ଭିତରେ ଦେଇକି ଫୁଟି ଉଠୁଛି, ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାହା କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ବସିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ହେଲେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଅଛି। ଦୃଷ୍ଟି ଅବରୁଦ୍ଧ ହେଲା ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାଧେ, ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅବରୋଧ କରେ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର କେତେ କ'ଣ କରୁ। ଠାକୁର ବାଡ଼ି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିଥାଉ ଏଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ସେଟାକୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ଆମେ ପାଗଳ ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ
आम मानकर ध्यान रखा उचित तांकर कार्य तांकर दृष्टिर अवरुद्ध न हो उठू आम एटा दृष्टि अवरुद्ध है भाया न हो आई भाव तांकर प्रीति संतोष ओ कर्म रे बाधा सृष्टि है भाया दृष्टिकटु है भाया जाकि सामने बसवा ठीक नुह। एटा किए कहते परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर गुरु सद्गुरु इष्ट देवता तांकु नहीं चलवा ही आमर तेणु आमे ठाकुर बाड़ी गले किपरि भाव रे तांकर सम्मुख रे जीवा एटा ध्यान रखिबा तांको कथा आगरे मन रखिबा चिंता रे रखिबा मस्तिष्क रे रखिबा तांकर कार्य तांकर प्रीति जोठी अछि सेही भली भाव रे जायकी छिड़ा हवा बा बसिबा। ठीक अछि आज एतिकी जय गुरु वंदे।